शिशुओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से बांकुड़ा अनुशीलन समिति की ओर से 27वीं बार शिशु स्वास्थ्य प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बताया गया है कि प्रतियोगिता का आयोजन कुचकुचिया स्थित समिति भवन के प्रांगण में की गई, जिसमें विभिन्न इलाके से शिशुओं के साथ अभिभावक भी उपस्थित हुए। प्रतियोगिता के दौरान बांकुड़ा के नामी गिरामी चिकित्सकों के द्वारा शिशुओं की परीक्षा की गई एवं माता पिताओं को जागरूक किया गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथियों एवं चिकित्सकों की उपस्थिति में हुआ, जहां अनुशीलन समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेका, डॉक्टर गौतम मंडल, डॉक्टर श्याम सुंदर कुंडू, डॉक्टर शंभुनाथ सराफ, डॉक्टर श्यामापद सीठ, डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, डॉक्टर सुदेव सिन्हा, डॉक्टर सुमन कुंडू, डॉक्टर अर्नब मन्ना, डॉक्टर दिवेंदु दत्ता, डॉक्टर अमर्त्य आचार्य, समिति के सचिव प्रदीप नाग समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेका ने जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। আজকে আমাদের বাঁকুড়া অনুশীলন সমিতির পক্ষ থেকে 27তম শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী। শিশুরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুদের স্বাস্থ্য মা বাবারা কীভাবে যত্ন গ্রহণ করেন এবং শিশুর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গেলে কী কী করতে হয় সেই সম্বন্ধে আমাদের ডাক্তারবাবুরা এখানে বাচ্চাদের অভিভাবকদের জানান এবং বাচ্চাদের সেই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। তাদের মানসিক বুদ্ধি ও শারীরিক গঠন কীভাবে বৃদ্ধি হবে সেই সম্বন্ধে জানানো হয়। আমরা এই অনুষ্ঠান বহু বছর ধরে করে আসছি। এটা 27তম বর্ষ আমাদের এবং আমরা বিভিন্ন ডাক্তারবাবুর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটা বরাবর সাফল্যমণ্ডিত করি। এবছর আমাদের এটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। কতগুলো গ্রুপে হচ্ছে এটা? এটা 4টা গ্রুপে আমাদের হয়। 0 থেকে 5 বছর পর্যন্ত, 0 থেকে 1 একটা গ্রুপ, 1 থেকে 2 একটা গ্রুপ, 2 থেকে 3 একটা গ্রুপ, 3 থেকে 5 আরেকটা গ্রুপ। অভিভাবকদের কি আপনারা সামনে বার্তা দিবেন এটা নিয়ে? হ্যাঁ, অভিভাবকদের কি বার্তা দিবেন? অভিভাবকদের বার্তা দেবো যেন বাচ্চারা সুস্থ থাকে, আর বাচ্চারাই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ। ওরা যেন আগামী দিন সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে। মোবাইল যেমন ছাড়া বাচ্চারা চলতে পারে না, মোবাইলটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে চাইছি বাচ্চাদের জন্যে, এবং তাদের খাবার সুস্বাস্থ্য যেন থাকে, তারা যেন মায়ের। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।